Francis Rohero ndabaramukije gira amahoro. Mu rukurikirane rw'ibiyago vy'ineza turi mu rufatiro rwa gatatu rw'itunganywa ry'ubutunzi bw'igihugu ekonomi. Umurimyi mu itunganywa ry'ubutunzi bw'igihugu c'u Burundi havugwa ko ibice 90% by'abarundi ari abarimyi, ariko igihugu ugasanga ntigishobora guhaza bene co ngo banaronke ivyo bashora ahandi. Francis Rohero, mwebwe muha igicapo ikihe umurimyi? Koko ivyo bice byose 90% n'abarimyi? Uravuze neza, twese twakuze twaruka muri iki gihugu. Umuntu n'utagira icakora, umuntu wese atagiye kwishuri bamwita umurimyi. Umuntu adashoboye no kwigurira isuka, adashoboye no kugura umuhoro, atarigera honyora no mu murima. Umuntu agwaye ngira ngo adashobora no guterura isuka, twese tumwita umurimyi. Umurimyi twamwise wa muntu umengo ntacamaze, umengo n'umuntu nyene muto waho tukamushira ku gihushane c'umuntu yifise. Ari naho bigenda biraduga ugasanga bavuga ngo ukiza kirisuka, ukaba nkako muri uwo mutwe wabo baba bumva nyene yuko kurima nuko buri cukora, nugukora nyene ivyo vyabuze bikorwa nyene ababuze iyo baja, kuko abafisi iyo baja baca birukira mu bisagara bakaja kwambara neza, bakiyoga, bakifata neza, bakumva ko badashobora kurima. Ugaca usanga rero bituzi carico umurimyi. Akenshi washaka umurimyi bakamwita mu cono kwita mu Gifaransa un ouvrier, sivyo namba. Umurimyi n'umuhamagaro, n'umwuga ukomeye cyane. Umuntu arashobora kuba yarize amashuri yaraminuje, arashobora kuba ari umutunzi w'igitangaza, mugabo akaba umurimyi. Ni bimwe mu bindi bihugu bitaba fermier. Aha mu gihugu ciwacu ngira ngo bamwe biranabatangaza, iyo ugiye mu bihugu byo hanze ukavuga iwacu ngura umurimyi, hari abakuraba cyane bibaza ngo iwanyu muratunze muraba fermier, kuko kuribona iko babisigura. Nayo ngaha anye uwita umurimyi yita umukene. Hariho n'umuntu aba afisi waba imirima myiza, mugabo ukamengo yipfuza kuja gupanga mu bisagara mu kazu gatonya, akaba ariho yokwifuza gusumba kuba muri ya mirima itotahaye, yumva umengo niyimuha agaciro. Naho rero ngira nti jewe namba siko niyumvira. Mu Burundi ntidufise abarimi 90%. Mu Burundi ngira ngo abantu bazinduka misi yose baja kurima ni bake cyane. Nabo nisinzi ko no bitabarinyi, no bitabarundi basanzwe bari kuri uwo mwuga, ngira ngo kuba bawuvriye aho umuntu avyuka agatora agasuka akaja kujojanga hashoboye, agize Imana imvura ikagwa bikamera, ejo akorora, agwaye malaria canke iyindi ngwara agasiba kurima, tukabona mu isoko atavyimburwa bihari, tukavuga ngo isi yaranse ngwizuba ryaratse, mugabo kuko tudategera uwo mwuga w'uburimyi. Kuri bwanje rero umwuga w'uburimyi n'umwuga ukomeye cyane. Ubwa mbere n'umwuga utegekanywa na leta, si umwuga umuntu wese avundira ukaje avuga ngo ngiye kuwukora. N'umwuga utegeze gutegekanywa na leta, hamwe abantu bamenya bati mbega mu ntara y'inaka hamera ibitegwa bihe, mbega muri intara hamera ibitegwa bibihe, mbega ko hari yahamera ibinye gusa, turashobora no kuzana n'ibindi bishasha. N'umwuga rero uza gutangurira hejuru kubona ukwita ubushakashatsi, aho igihugu kimenya kiti dutanga amahera y'igitangaza kugira ngo habe ubushakashatsi. Ni nkabijyanye numva izabu ikora, ari naho muzosanga ata muntu numwe yigera yicisha mu kanwa ico izabu ikora. Ikoresha abashakashatsi bakomakomeye muri iki gihugu, baba bakeneye uburyo budasanzwe n'amalaboratoire adasanzwe kugira ngo bashobore gutegekanya ivyo bintu, tumenye ejo tuti imbuto imera ngahani yiye. Kenshi unasanga n'ubushakashatsi bagize ataho bugera kuko atawuza kubandanya. Iyo bigezaho rero hakenerwa uburyo budasanzwe. Ubwa mbere uburyo bushigwamwo na leta, n'uburyo butegeza gukoreshwa n'abanyagihugu bwabo. Umwe wese agira ati jewe umwuga ndawukunda ngiye kuwitangira. Nukuvuga ko rero ivyo bica bituma umuntu aja no gutegera ati mbega aho turima ni hehe, hangana gute, mbega ari ryatongo jewe mfise kajya gahegitari kamwe no gakora mu by'ukuri uburimi kugira ndabukoremwo, nuko mbanzi n'ivyo abandi bariko baragira. Mbega nzorima nk'ivyo abandi barimye, mbega twese nitwarima bimwe tuzobitwara kwisokiriye. Ubwo ntibizoba nka bimwe vyimbuke cyo tukavyita ingorane, kandi wari umwimbu mwiza usa neza, kuko nta uganira n'abandi ngo babwire bati ingozi bariko bari mibi, ibubanza bariko bari mibi, mu Ruyigi bariko bari mibi, ni muri mibi ejo nivyo bizoba biri kwisoko, bizogenda gutya. Kenshi rero usanga twese tugenza umutwe nk'uruyuzi, umuntu wese ari ivyo ari karakora. Ari naho ngira nti umwuga w'uburimyi n'umwuga w'igitangaza. Nta gihugu na kimwe gishobora gutera imbere ku isi uburimyi budafashwe neza ngo bushigwemwo uburyo bw'igitangaza, ababukora nabo bumve ko bahawe iteka. Ari naho uzosanga ejo hashobora kurima abantu gusa 15%, mugabo bakagaburira igihugu cabo, mbere bakaronka n'umusesekara bashora hanze, kuko biba bitegekanijwe mu byo no kwita planification, bakamenya ivyo barima, ibihari muri ico gihe, nibishobora kuhakunda bataramenya
ejo bashobora kuzana bakagira bati hariho abariko baravyiyumvira bizoza mu buryo busuku unye tuzobikora tubigenga unye. Naho rero ngira nti twebwe n'intuve mu byo kujakaza abantu, umuntu wese ataca ariko arakora tumwita umurimyi. Nivyo byo uwari we wese arashobora kuba umuvriye mu bintu bitandukanye, nico no kwita umukozi mu bintu bitandukanye. Uwo muntu wese rero afashe isuka ntacaba umurimyi, ashobora kuba ari umukozi. Umurimyi ninde? Ni wa muntu umushinga ntahe yabitegekanije, yavuze ati mfise amahegitari angana gutya, narondeye uburyo muri banki, mbega ngaha anyi barashaka kuguha ideni ryo kuja kurima, ntavyo nzi, mbega ideni ritangwa ku mahera angana gute, ntavyo nzi. Ivyo nivyo tuzoganira mu misi iza turiko turavuga ama programme yacu. Mugabo no munsi mu kuja gusigura uwo murimyi, nuwo muntu rero aza gukoresha ubwo buryo agira ati nkeneye abakozi bashika 50 baza kurima ngaha anyi, nkeneye abazoza kubagara, nkeneye kuzomenya amase nzoshiramwo, ya mase nyene ava mu bworozi, ya mase nyene aha agaciro isi. Turakunda kubisubiramwo tubivuga. Nivyo byose biza kugutuma umenye uti mbega imvura izogwa ingana gute, mbega abashakashatsi bakubwiye ko imvura izogwa canke ntizogwa, mbega uzocutera ibitegwa bikunda amazi canke ibishobora kurinda ubugaragwa mu gihe uziko muri ico gice kizoza muzokorana, mbega assurance uzokoresha nihe mu gihe vyoba vyanse. Ari naco kintu gikunda kubura kenshi ngahi wacu, aho usanga tutazi nico kivuga. Uburimyi rero si kintu gikorwa n'abantu kugakungero, ari naho ubona umuntu aciye kwibarabara akabona isi yacu isa neza, ngwasha ngo umwimbo w'umwaka ngo uzoba umeze neza, mbega wawugizemo uruharuruwe. Mbega kubona amababi y'ibiharage ariyo biti mikubi, urazi burya ko bizozana ibiharage. Mbega kubonye amababi asa neza y'ibigori, urazi ko bizoheka. Mbega kuciyeho ubona bisa neza, urazi ko bizoronka vyangombwa mu kuzimu. Ivyo rero si ibintu biza kugihamana, nuko haba hari hababiteguye. Twese rero nitureke kwishimira igikorwa cakozwe n'umuntu tutazi. Umunyagihugu yizindukiye akirimira utwiwe, ukamengo yatugize nyene utwiwe kumwe nigera kubivuga, umengo nivyo bidushimisha. Ahubwo nitumenye tuti mbega hatanzwe uburyo bungana gute kugira ngo ico gisata c'uburimyi gishobore gukora, mbega bariko barabikora bangana gute, mbega ubwo ntibagwaye, mbega bazinduka baja kurima vy'ukuri bumva ko banezerewe bazi ico bariko baraja gukora, mbega ejo bazoshikaho babibagara, mbega hoho ko bariko barabirima bazoronka aho babishora, mbega nibashobora kuronka ivyo byose bakabishikako, mbega bazohabwa agashiro kabute kakwiye ico no kwita ikiguzi ca bwa burimyi bwabo, canke bazoronka intica ntikize. Ari navyo bituma uzubona igitegwa cari gifise agaciro nk'akawa atawe kikirima kuko agira ati nararimarimye. Uburimyi rero ni nkuko no kwita industrie ikomeye de production dukwiye guha agaciro, ntitubijanye mu bintu byo gufyina. Umengo umuntu akuzaniye imihwi uyiguze wihutira kumugabanya igiciro utazi ico vyamutwaye icubuwe. Umuntu akuzaniye ibiharage ukihutira kumufata nabi, umengo agaciro wogaha bajya abandi baguhaye bivuye hanze gusumba urya yarimye ivyavuye mu kuzimu utazi ingene yabiruhiye. Nitumenya agaciro k'uburimyi, ako gaciro niko konyene kazana cyo no kwita agaciro k'ubutunzi bw'igihugu igihe bitunganijwe neza. Arivyo nibaza ko bija muri ekonomi. Ubutunzi rero mu gihugu turabufise, mugabe ikibuze ni kubitunganya, kimwe nita ekonomi, gutunganya ivyo bintu. Isi yacu iracadutunze, iracamera, mugabo nitwige kuyitunganya neza, arivyo nita ekonomi. Muri bike ishoboye uno munsi, ejo ntitugume tubesha abantu gusa ngo yaratitutse. Isi ntiyama irikiratituka. Twebwe iduha ivyimburwa, natwe nitumenye kuyisubiza agaciro kayo mu kuyishiramwo umwavu mwiza, mu kuyiha byankenegwa, mu kuyikingira ntisubire kuja kwinkukura. Tugira amahoro. Francis Rohero, ndabashimiye kuri ico gicapo muduhaye ku murimyi. Murakoze cyane. Tubonera akaryo ko gushimira abo bose bumvirije ikiganiro, tubasaba no kugisangiza abandi benshi.